अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम में एंकर ने ऐसे सवालात किए जो पटवारियों से मिलते जुलते थे और जिनसे तासुब की बू आ रही थी। इस पर शेर अफजल मरवत ने एंकर की खूब क्लास लगा दी और उनका कहना था कि आप बातों से पटवारा लग रही हैं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से हो चुका है, इससे ज्यादा हो जाएगा। हुक्मरानी आपको कहीं नहीं, जहाँ जिस मुल्क में अखलाकियात न हो, वैल्यूज न हो, कानून न हो, अदालतों की आज़ादी न हो, बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक का एहतराम न हो, जहाँ जिस मुल्क में फिस्तायत और तवाइफुल मलूक की गेलोर कर रही हो, वो कबूल है, वो सबको कबूल है कि बस ये तो ठीक है, लेकिन कर्जा हाथ से न निकल जाए। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कशकोल उठा के भीख मांगने के लिए सबके पास पूरी दुनिया में जाना चाहिए भिखारी बन के। कर्जा जरूरी है, बाकी सब कुछ गैर जरूरी है। जिस मुल्क में बुनियादी हकूक ना हो वो डिफॉल्ट कर जाए या न कर जाए कोई माना ही नहीं रखता है। ये अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया मरवत साहब, तो इस मुल्क में आप भी रहते हैं, आपकी भी सियासत है, आपकी भी वकालत यहाँ पर है, मेरा भी गुजर बसर इसी मुल्क में है। अगर ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। एक तरफ आप 184 के तहत अपील दायर करते हैं, एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि इसके मामले को देखें इलेक्शन की, दूसरी तरफ आप चाहते ये हैं कि जो भी गवर्नमेंट बने वो इंस्टेबल हो, इतनी इंस्टेबिलिटी हो कि IMF उनसे बातचीत ना करे। और इस पूरे धक्कम पेल में जो पिस रहे हैं वो आम आदमी है, वो आम आवाम है, जिन्होंने अपना बिल बिजली गैस पूरा करना है, जिन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं, जिन्होंने खाना है। मतलब आप जिनके वोट से आए हैं उनका ख्याल नहीं है, मगर चूंकि आपको वोट कम मिले हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए। मोहतरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जबान है। सर आप ये कह रहे हैं हमें नहीं, आप किस तरह के सवालात और इल्जामात लगा रही हैं कि हमें वोट कब मिले। आपने ख्वाब में देखा है कि हमें वोट कम मिले? कभी आप इलेक्शन कमीशन आई है, देखा है आपने कि हमारे फार्म 45 जो है वो क्या कहानी बता रहे हैं। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि जिस मुल्क में लोगों के घरों में, आम शहरी के घरों में पुलिस बिला वारंट के घुसे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो, बुनियादी इंसानी आज़ादी बार बार पामाल हो, जिस मुल्क में लोगों के कारोबार सियासी वजूहात पे बंद हो, जहां पे पार्लियामेंटेरियन अगवा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मजबूर हो, ये सब कबूल है, लेकिन कर्जा हाथ से न जाए। ये अजीब सी मंतक है। जो हमें खुददारी चाहिए, हमें सेल्फ इस्टीम चाहिए, और हमने ये तो नहीं कहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट करें। इतना सा मुतालबा रखा है कि बेशक कर्जा दे, लेकिन इससे पहले इलेक्शन ऑडिट करे। अगर कोई कहता है कि वो मैंडेट चोर नहीं है तो उनको इस पर इतराज ही नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप उसको डिफॉल्ट समझ रही है। डिफॉल्ट तो तब होगा कि जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो या मैंडेट की ऑडिट ना हो, ऑडिट कर लें, बेशक IMF कर लें, जिस पे रेफरनील या जिस तरीके कार से करते हैं कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। ठीक है मरवत साहब, मेरे सवालात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी, और अपने देखने वालों को भी, हम प्रोग्राम करते हैं, टीवी पे बैठते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं ताकि आपका मौक़िफ़ आम आदमी तक पहुंच सके। आपने दुरुस्त कहा, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करानी चाहिए, ज़बरदस्ती सियासत नहीं छुड़वानी चाहिए। आप एक मजम्मत कराते हैं फिर सियासत से बाहर कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सियासत में इंटरफेरेंस भी नहीं होनी चाहिए, मिल बैठ के हालात को बेहतर करना चाहिए। मगर एक लाइव टेलीविज़न पर बैठ के आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं पटवारन हूँ, ये इंतहाई नाकाबिल कबूल है। मतलब आई एक्चुअली प्रोटेस्ट कि जिस तरह आपने मुझे बोला है और आपने इल्ज़ाम लगाया है। मेरा काम है सवाल करना, मैंने आपसे सवाल किया, अगर आपको सवाल पसंद नहीं है तो उसको आप किसी और तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मगर पर्सनल जाना, माजरत के साथ, ये बहुत ख़राब हरकत थी जो आपने भी इस वक्त की है नेशनल टेलीविज़न पे। लेकिन बहरहाल मरवत साहब, मैं आई विल नॉट गो टू, सर मैं विद यू सर, आई विल नॉट गो टू दैट लेंथ। आपने कह दिया, हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब चूंकि आप अपोजिशन में जा रहे हैं, एक मिनट सर मैं सवाल कर लूं, सर सवाल तो कर सकती हूँ ना, सवाल मेरा बुनियादी हक है। आप साथ जवाब दे दीजिएगा, मैं सवाल डाल दूं, आप साथ कह दीजिएगा जो कहना है। अब आप चूंकि अपोजिशन बेंचेस में जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो भी सहारों पे खड़ी होगी, तो उसकी बुनियादों को हिलाने के लिए कल को ऐसा तो नहीं होगा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ या आप उनको बिल पास ना करने दें। जैसा कि अभी खुर्रम दस्तगीर साहब भी बता रहे थे कि पंजाब में आज जो हुआ है, पंजाब असेंबली में हमने देखा है जिस तरह की मछली मंडी लगी रही है। पहली बात तो ये है, मैं गुजारिश करूं आपसे, आप अपने सवालात को फिर आराम से
بعد میں دیکھ لیں کہ آپ کے سوالات سے مجھے تعصب کی بو آئی. میں روزانہ 10 8 انٹرویو دیتا ہوں. کائنڈلی آپ ذرا اپنے سوالات کی نوعیت پہ ذرا غور کر لیں. مجھے کیوں اس طرح فیل ہوا کہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑا. آپ کے سوالات کافی افینسو ہیں. نمبر 1، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سوال جس انداز میں کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. اگر آپ جس انداز میں سوال کریں گی پھر جواب دینا جس انداز میں، وہ میرا حق ہے. لہذا خاتون ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہم آلریڈی پسی ہوئے لوگ ہیں، ظلم اور جبر کے شکاری ہیں، اوپر سے آپ ہمارا مذاق بھی اڑا رہی ہے، تو یہ تو گوارا نہیں ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے جو آپ نے ابھی کیا، ہم کسی بھی پازیٹیو لیجسلیشن کی تائید کریں گے. پاکستانیوں کی قانون سازی ان کے فائدے کے لیے یہ بنیادی ہمارا کام ہے. اس پہ ہم کوئی رکاوٹ حکومت کو نہیں ڈالیں گے، لیکن جہاں پہ یہ وسائل کا استعمال کریں گے تو ایک ایک نوالہ جو ہے وہ قوم کو حساب دیں گے. اس پہ ہم ان کو مجبور کریں گے. عدم اعتماد کی بات اس وقت دیکھی جائے گی جب ہمارے نشست ہمیں واپس ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ اب بیرسٹر علی ظفر اگر اس کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں تو کیا کوئی اسٹریٹجی میں بھی چینج آئے گا؟ اسٹریٹجی تو ہمیں خان صاحب بھی دیں گے اور دیتے رہے ہیں. البتہ بہت سے معاملات پہ چیئرمین کی ذاتی جو ان کی گٹس ہوتی ہے، ان کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو لہذا ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ جو بھی خان صاحب کی طرف سے چیئرمین کی مسند پہ بیٹھیں وہ اس ایسی صلاحیتوں کا عامل ہو کہ جہاں پہ ہر چیز کے لیے وہ خان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ پارٹی کو خود پرو ایکٹیولی اور ایگریسیولی چلا سکے. ناظرین، صحافیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کر اور غیر جانبدار ہو کر سوال کرے، لیکن کچھ صحافی ایسے ہیں جو لفافہ لینے کے بعد پارٹیز کے اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں جیسے وہ ان پارٹیز کے کارکن ہو اور وہ صحافت پر دھبا ہے. اور کچھ صحافی ایسے ہیں جو جان بوجھ کر ٹی وی پر بیٹھ کر ایسے سوالات کرتے ہیں جس سے مریم اور اس کے پاپا کو خوش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ انہیں بھی لفافہ دیں، اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جن کا کوئی بھی جواز نہیں ہوتا. جان بوجھ کر سوالات کو متنازع بنا کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں تاکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان سے خوش ہو جائے اور انہیں بھی لفافہ ملنا شروع ہو جائے. یہ گندی سیاست کا آغاز بھی نون لیگ نے ہی کیا تھا کہ صحافیوں کو اتنا کرپٹ کر دو، انہیں لالچ دے کر ان کے ضمیر کو اس حد تک مار دو کہ انہیں ایسا لگے کہ وہ نون لیگ کے کارکن ہیں اور وہ انہی کی نمائندگی کریں. اب جس طرح سے اینکر نے سوال کیا تو اس پر کوئی بھی ہوتا اس کا ری ایکشن ایسا ہی ہونا تھا، جبکہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے بڑے جوشیلے اور دبنگ کارکن ہیں. وہ اس طرح کے تعصب بھرے سوالوں کا جواب ایسے ہی دیتے ہیں جیسے انہوں نے اس ویڈیو میں دیا. ناظرین، صحافیوں کو چاہیے کہ وہ صحافت کا لبادہ اوڑھ کر صحافت کے نام پر دھبا نہ بنے بلکہ صحافت کے نام پر حق اور سچ کی بات کریں اور صحافت پر دھبا نہ لگنے دیں. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.